Hello, my dear student. মই আজি তোমালোকৰ ওচৰত আহিছো দুটা কাৰণত এটা হৈছে ইতিমধ্যে হৈ যোৱা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেটৰ যেটো এক্সামিনেশন হৈ গল তাৰ ফিজিক্স পেপাৰটো অলপ শেয়াৰ কৰিম অলপ আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছিলো যদিও গোটেইখিনি প্ৰশ্ন এতিয়ালৈকে মোৰ মনত নাই যিমান দূৰ মানে মেমৰি বেসড হয় মই মানে চেষ্টা কৰি আছো যিমান দূৰ মই মনত আছে কোৱেশ্চন পেপাৰখিনি সেইখিনি বাৰু ডিসকাস কৰিম মই নিজেও এইখিনি প্ৰিপেয়াৰ হৈছিলো আৰু তাৰ লগতে যিখিনি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী মানে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে লগতে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হ'ব পাৰে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ হ'ব পাৰে লগতে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং এছপিৰেন্ট যিবিলাক ক্যান্ডিডেটস আছে সেই ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ যাতে কিছুমান সুবিধা হয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সেট হ'ব পাৰে যদিও কোৱেশ্চনটো অলপ টাফ ধৰণৰ আছিল তথাপি মই চেষ্টা কৰিম আই উইল ট্ৰাই মাই লেভেল বেষ্ট যাতে যিমান দূৰ পাৰো সলিউশন কৰাৰ কাৰণে অৱশ্য এটা কথা ইয়াত মানে কিছুমান অপচন মোৰ মনত নাই তাৰ মানে হয়তো বস্তুটো অপচন বিলাক মোৰ মনত নাই তথাপিও মই সলিউশন খিনি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এটা প্ৰশ্ন এনেকুৱা আহিছিল মই ইয়াত বৰ্ডত দেখি ৰাখিছো জানো কিমানখিনি ক্লিন হৈছে নে নাই কোৱেশ্চনটো আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ the currents flow through the two coils I and 2I as shown in the figure এনেকুৱা দুটা মানে কয়েলৰ থ্ৰুদি এটা এনেকা সার্কুলার কয়েল আছিল আৰু এটা মানে স্কয়ার টাইপ কয়েল আছিল এটাৰ মাজেদি সাপোজ I কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে আৰু এটা 2I কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে বাট দে আর ইন অপোজিট ডিরেকশন এটা যদি এনেকুৱা ক্লকৱাইজ ডিরেকশনত কারেন্ট ফ্লো হৈ আছিল আৰু এটা এন্টি ক্লকৱাইজ ডিরেকশন কারেন্ট ফ্লো হৈ আছিল সো ইয়াৰ পৰা সুধিছিলে মই কোৱেশ্চনটো এক্স্যাক্টলি হুবহু এটো কোৱেশ্চন নহব পাৰে বাট দ্য মেইন কোৱেশ্চন ইজ দি এটোৱে আছিল যে এনেকুৱা কারেন্ট এটা I কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে আৰু এটা 2I কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে shown in the figure what is the net magnetic field at O that means at the center what will be the net magnetic field produced due to this current carrying conductor you know that is when current passes through a conductor the magnetic field is produced around the conductor so etu concept base kori apply mane Weishaupt law report base kori apply question to set hoise কিন্তু ইয়াৰ যেটো দুটা কয়েল দিয়া আছে এটা আছে তোমাৰ সার্কুলার কয়েল আৰু এটা আছে তোমাৰ স্কয়ার টাইপ কয়েল the two coils do not intersect each other আৰু সেই সার্কুলার কয়েলটো ৰেডিয়াস আছিল 1 মিটাৰ যদি ৰেডিয়াস 1 মিটাৰ হয় তেতিয়া হলে ইয়াত মানে নেট ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিমান হ'ব হেতু আমাৰ উলিয়াব দিছিলে অপচন বিলাক মোৰ এতিয়া মনত পোৱা নাই যদি মই সলিউশন কৰি চাও যেটো হ'ব that will be the answer তথাপিও ইয়াত যেহেতু দুটা কয়েল আছে এটা হৈছে আপোনাৰ সার্কুলার কয়েল আৰু এটা হৈছে স্কয়ার টাইপ কয়েল সো সার্কুলার কয়েলটোৰ সেন্টাৰত ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিমান হ'ব হেতু আগত পাৰ্ট মানে ফার্স্ট উলিয়াই লও that is B suppose সার্কুলার কয়েলটোৰ কাৰণে ম্যাগনেটিক ফিল্ড B1 equal to আমি জানো যে সার্কুলার কয়েলটোৰ কাৰণে B equal to mu naught by twice mu naught by twice r mu naught I by twice r হেতু আছিল সার্কুলার মানে কয়েলৰ কাৰণে mu naught by twice r আছিল আচ্ছা হেতু ডিরেকশন কোন ফালে হ'ব সো এটো যদি আমি মানে ল ইউজ কৰি প্লাই যদি কম পাও সো ইট উইল বি দা ইনসাইড ডিরেকশন সো সেন্টার যেটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস হ'ব হেতুৰ কাৰণে তোমাৰ ফিল্ড হ'ব mu naught I by 2 into r মানে কিমান radius 1 meter so it is 2 mu naught I by 2 it is inside মানে into the plane of the blackboard so here ভিতৰ side কাৰণ এটো direction use কৰিলে this finger will indicate the direction so এটো আছিল inside এতিয়া স্কয়ার টাইপ টুৰ কাৰণে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিমান হ'ব সাপোজ B2 ঠিক আছে so magnetic field B2 equal to so here square type to karone eta side or karone kiman hobo etu jodi ami enike shape koi lom so it will be a straight conductor r distance ot karone magnetic field kiman hoy ami janu hetu it is mu naught I by 4 pi r into sin 45 plus sin 45 hobo tamane duta sin 45 hobo tamane sin 45 মানে 1 by root 2 so it is 2 by root 2 into এনেকুৱা এটো সাইডৰ কাৰণে যদি এই সেন্টাৰত যদি মানখিনি হয় এনেকুৱা সাইড কেইটা আছে চাৰিটা so into
into 4 ইয়াত I এর ভ্যালু হইছে ইয়াৰ I এর ভ্যালু হইছে 2i আৰু ৰেডিয়াস যেটো ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটো হ'ব 1 মিটাৰ আগটো যেটো 1 আছিল সো ইট উইল বি ইনটু 1 সো আলটিমেটলি ক্যালকুলেশন কৰিলে আমি এটো পাম 4 cancel so ultimately পাম আমি mu naught into 4i divided by pi into root 2 so eto hoise mane square tour karone magnetic field etia net magnetic field kiman hobo square tour karone magnetic field or direction kon phale hobo ami janu je magnetic field is a vector quantity so it has a direction so the direction of this magnetic field will be according to this rule it will be outside plane of the paper so it will border for outside direction so what will be the net so net magnetic field will be net magnetic field yate likhi disu roba so net magnetic field at O net magnetic field O so outside to aru inside duta addition koile vectorially ami jodi addition ko eta pata minus koibo lagibo so net magnetic field will be b mu naught 4 pi into root 2 minus mu naught I by 2 so it calculation koile jeto aibo hetu hobo tomar mu naught I ya jodi ami olop calculation koru 4 by pi root 2 minus 1 by 2 so ultimately mu naught I so here jodi ami olop aru kilo calculation koilo so it will be pi 2 pi root 2 so it will be 8 minus you can say root 2 pi so ultimately any types of answer hobo so this will be the answer so our question eneko asile if the object distance and the real image distance from the focus of a concave mirror the object distance and the image distance is d1 and d2 then what will be the focal length of the mirror what will be the focal length of the concave mirror we have to find out means what object distance to d as a d1 it is measured from the focus d1 is measured from the focus and a real image distance is measured from focus is also d2 d1 and d2 so from here ketaman option dia asile je amar focal length kiman hobo so ami yar jodi ami numerical problem to solve korte rakho pai jao suppose ami jodi to solution ami jodi focal length f boli ami consider koru suppose we consider f is the focal length so from here definition it is given u hoise tomar ki object distance so object distance hol kiman hobo tomar d1 is measured from the focal length so according to this question u will be f plus d1 and real image distance v will be f plus d2 so it hobo object distance it hobo image distance so tetia hole ami jodi mirrors formula jodi ami use koru tetia hole kiman pam 1 by f equal to 1 by q plus 1 by f 1 by v so ultimately ami jodi etu calculation koru u means f plus d1 plus v means f plus d2 so ultimately calculation korile 1 by f equal to f plus d1 into f plus d2 here ahibo tomar f plus mane twice f plus d1 plus d2 ultimately jodi ami etu aru simplify koru hetu ami eneko pam 2f square plus f d1 plus f d2 equal to pam ami etu jodi multiple koru f square pai jam f square plus f d1 plus f d2 plus d1 d2 enko pam so ultimately f 2f square can if I lay so it will be f square f d1 f d2 cancel will be d1 d2 so ultimately f equal to root over d1 d2 so here bhitor eta solution asile option bilakor bhitor eta option asile root over
d1 d2. So this will be the correct answer. Okay, so it will solution more hisabot it will be root over d1 into d2 hobo correct answer. Okay, next question le aho etia. Okay, next aru eta question enekwa set hoisile, two circular loop of radius r, same radius, passes current I and twice I, current eneke etat current I pass hoy ase aru etat current twice I current pass hoy ase, and the plane of the loops are perpendicular to each other. Duta loop, circular loop, eta perpendicular to each other asile, eta jodi enekwa loop asile, enekwa jodi loop asile aru eta enekwa loop asile, circular loop asile, having the same radius of curvature, that is radius is same, and current is through one is current is I, other is current is twice I. So from here we have to find out the net magnetic field at the center. Kotha imagine kora, it is a three-dimensional concept mane use kobo lagibo. So by support lo use kole ami pai jam circular coil or karone, suppose eta circular coil eneke ase blackboard. So here karone circular coil to enekwa ase baru enekwa ase, here karone suppose current eneke pass hoy ase I, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কাৰণে center of magnetic field কিমান হ'ব, it will be suppose b1, it will be mu naught I by twice r, যদি radius r হয়, so this radius is capital R. এটো কাৰণে direction কোন direction, using the right hand thumb rule, it will be outward direction, that means it is perpendicular to the board and perpendicular outward direction. আৰু এটা coil এনেকে আছে, আৰু এটা coil এনেকুৱা আছে, center is same, center is same. তেতিয়াহ'লে সেই coilটোত twice I current flow হৈ থাকিলে সেইটো coilটোত magnetic field হ'ব same, b2 equal to mu naught twice I by twice r, because radius is same. So it will be mu naught I by r. তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ চেণ্টাৰত যেটো দুটা magnetic field পালো, এটা হৈছে outward direction আৰু এনেকুৱা যদি coil হয় হলে ইটো direction হ'ব নহলে ইটো direction হ'ব, এই দুটা direction of magnetic field or direction angle কিমান, so 90 degree. So তেতিয়াহ'লে net magnetic field কিমান হ'ব, net magnetic field b1 আৰু b2 আমি vectorically add কৰি দিলে we got the net magnetic field. আগৰ ইয়াৰ আগৰ এটা কনসেপ্ট আছিল ঠিক তেনেকৈ প্ৰায় হেটো মানে ইয়াৰ খালি angle to মানে magnetic field or এটা হৈছে 90 degree, এটা হৈছে magnetic field direction ইটো সাইডত আৰু এটা perpendicular direction হ'ব. So the net magnetic field will be b equal to আমি vectorically যদি ইউজ কৰো root over b1 square plus b2 square plus 2b1 b2 cos theta, here angle to b1 and b2 angle is 90, cos 90 is 0. So we got it square means mu naught I, mu naught square I square by twice r whole square plus mu naught I by r whole square. So ultimately যদি আমি একটু কমন লই যদি আউটসাইড লই আহু, so it will be mu naught I by r, root over ভিতর থাকিব তোমার root over ভিতর থাকিব এটো ক্যান্সেল কর, আচ্ছা mu naught, আচ্ছা root over ভিতর কিমান থাকিব half square 4 plus 1. So ultimately root over ভিতর থাকিব mu naught I by r into 4, so it will be root over 5 by 2. So ultimately this will be the correct answer, mu naught I by twice r into root over 5. So it will be mu naught I by twice r into root over 5. So this will be the correct answer. So দুটা কোশ্চেন প্ৰায় একেটাই মানে বেসিছত আহিছিলে, হেতু হৈছে বাইসেভাৰ্ট ল। আশা কৰো মোৰ অ্যাকর্ডিং টু মি মোৰ মতে আনসারটো এটুই হ'ব, ঠিক আছে। নেক্সট এটা হ'ব। ওকে, আৰু এটা কোশ্চেন এনেকুৱা আছিলে, দ্য মিনিমাম ভেলোচিটি অফ এন অবজেক্ট ৰটেটিং এলং ভাৰ্টিকেল সাৰ্কেলত ৰটেটিং কৰি থকা অবজেক্টৰ কথা কোৱা হৈছে, অফ ৰেডিয়াছ আৰ এট দ্য লোয়েষ্ট পজিশন ইজ, লোয়েষ্ট পজিশনত ভাৰ্টিকেল সাৰ্কেলত মুভ কৰি থকা পাৰ্টিকুলাৰ এটা অবজেক্ট এটাৰ মিনিমাম ভেলোচিটি কিমান হ'ব, মিনিমাম ভেলোচিটি at the lowest position. Suppose a particle is moving at around a circular vertical circle, so how of radius is r, so at this position what will be the minimum velocity?
So এইটো পজিশনত মিনিমাম ভেলোসিটি উলিয়াৰ কাৰণে আমি এটা কাম কৰিব লাগিব মিনিমাম ভেলোসিটি ইয়াত কিমান হ'ব বাৰু that means এটো আমাক খুদিছে to find out the minimum velocity at the lowest position means the velocity should minimum such that the body covers the paths. That means ইয়াত তোমাৰ minimum velocity হ'বলৈ হলে ইয়াত তাক মানে ইয়াত যাতে বডিটো যাতে ভাৰ্টিকেল রাউন্ড টু কমপ্লিট কৰে সো ভার্টিক্যাল রাউন্ড টু কমপ্লিট কৰিবলৈ হলে হাইয়েস্ট পজিশনত তাৰ মানে যাতে এটা ভেলোসিটি থাকে এটা মিনিমাম ভেলোসিটি আহি যায় দেন অনলি ইট পসিবল টু কমপ্লিট দা ভার্টিক্যাল সার্কেল ভার্টিক্যাল মোশন সো ভার্টিক্যাল মোশন টু কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে হাইয়েস্ট পজিশনত তাৰ মানে ইয়াত আমি জানো আমি যদি টেনশন উলিয়াই লওঁ হাইয়েস্ট পজিশনৰ টেনশনটো কিমান হ'ব আমি উলিয়াব লাগিব আমি এটা ভার্টিক্যাল সার্কেলৰ ভার্টিক্যাল মোশনত থকা পার্টিকুলার এটা আমি যিকোনো এটা পজিশনত যদি আমি কনসিডার কৰি লওঁ যদি ইয়াতে অ্যাঙ্গেল থাকে থিটা এটো যদি mg হয় সো ইট উইল বি mg cos থিটা আমি পাইছিলো তো থিটা সো আলটিমেটলি টেনশন উইল বি the tension so tension কিমান আছিল at any position tension আছিল t equal to mg cos theta plus mv square by r but at the position topmost position at the position suppose c topmost position of tension is 0 just to complete the vertical motion vertical round the topmost position of tomar tension na thake so at that position topmost position of theta value kiman hobo tetiale 180 degree so at that position at c that means theta equal to 180 degree and t equal to 0 so from this আমি এনেকে লিখিব পাৰো mv square by r minus that is minus mg cos 180 degrees minus mg because cos 180 degree minus 1 equal to 0 so আমি ইয়াৰ পৰা এই বস্তু এনেকে পাম mv square equal mv square by r equal to mg r so mm cancel so v equal to root over gr so v equal to root over gr that means this velocity is what it is a topmost position or velocity so at least root over gr velocity topmost থাকিলেহে vertical motion to complete হ'ব ঠিক আছে কথাটো বুজি পোৱা at least at the position c this amount of velocity should needed to complete the vertical circle so ইখিনি velocity থাকিব লাগিব ইখিনি velocity যদি ইয়াত gain কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহলে lowest position তেতিয়া তাৰ velocity কিমান হ'ব so lowest position তেতিয়া তাৰ velocity কিমান হ'ব যাতে topmost position ইমানখিনি velocity থাকে so topmost position ইমানখিনি velocity থকা কৈ lowest position কিমানখিনি velocity থাকিব that is called the minimum velocity so minimum velocity at the lowest position আমি হেতু উলিয়াম suppose আমি ধৰি ললো যে minimum velocity at the lowest position is capital V so total energy over tomar half mv square equal to total energy remains same so topmost position of total energy kiman iman khini minimum kinetic energy velocity thakibo lagibo so kinetic energy will be half m this square means gr plus here potential energy kiman thake potential energy is mg kiman twice r so into twice r so ultimately mm cancel ultimately v square equal to ami pam calculation koile ami pam 2 gr 2 no gr to cancel plus 2 4 gr so ultimately v square equal to 5 gr ultimately v equal to root over 5 gr so this will be the minimum velocity at the lowest position so this will be the minimum velocity at the lowest position according to me this will be the correct answer so next our question eneko set asile
what is the ratio of net, what is the ratio of magnetic field at r by 2 and twice r of a wire of radius r and current passes through its is I. It was asolete enekwa asile. Suppose this is a wire, having radius r, okay, having radius r. Setitele r by 2 distance what? Here r by 2 distance of magnetic field or value and twice r distance of, suppose this point, twice r distance of magnetic field or value ratio kiman hobo hitu uliabo lage. ঠিক আছে? So etu আমি জানো Weissenberg law use কৰি পেলাই আৰু ampere circuital law এটা use কৰি পেলাই তাৰ এটা application আছিলে যে ampere circuital law use কৰি পেলাই আমি এটা wire magnetic field inside of the wire magnetic field কিমান হ'ব, outside of the wire magnetic field কিমান হ'ব, আমি হেতু উলিয়াই ratio টো উলিয়াই ললে আমি পাই যাম. Suppose first of all we are going to find out the inside of the magnetic field. Inside of magnetic field হৈ আছে তোমাৰ suppose v1 equal to আমি close integration যদি b dot dl আমি এনেকে কৰিছিলো v1 dot dl equal to mu naught I inside, that means ampere circuital law use কৰি পেলাই আমি এটো পাম mu naught I inside means I total I হৈছে তোমাৰ হেৰি হয় I by pi r square, that means current per unit area of the cross section into pi r by 2 square. So ultimately b1 into dl means r by 2 আমি যদি ইনসাইড খিনি লৈ লম তেতিয়া হলে হ'ব 2 pi r by 2, ultimately mu naught I pi cancel, so r square cancel, ultimately here it will be 4, so 2 to cancel, so b1 equal to hobo mu naught I by 4 pi r. It is tomar due to r by 2 মানে wire to r by 2 distance of magnetic field value mu naught I by 4 pi r. So here sum ami twice r distance of wire to twice r distance of magnetic field kiman আমি জানো b2 suppose equal to hetu ami janu je infinity wire condition eta ami magnetic field or value hoise mu naught I by 4 pi r into r means here twice r into 2, that means sin 90 plus sin 90 it is 2, so ultimately here pora hi jabo, so 2 to cancel, so mu naught I by 4 pi r. So ये दुटा ratio b1 and b2 mu naught I by 4 pi r, mu naught I by 4 pi r, so the ratio will be 1:1. So the correct answer will be, according to me, it will be 1:1. Next আৰু এটা question লৈ আহো ৰবা. আৰু এটা question এনেকুৱা আছিল, the motion of a solid sphere of mass small m is v. What is the total kinetic energy of the sphere? বেলেগ অপশন আছিল, কোশ্চেনটো সলিউশন কৰিলে অপশনটো তাত এনেকুৱা নাছিলে half m v square, there was not that type of option half m v square, kinetic energy formula half m v square, but তেনেকুৱা কোনো অপশন নাছিলে, but ইয়াত আমি যদি rotational motion যদি কনসিডার কৰো তেতিয়া হলে আনসারটো মিলি যায়. So আমি জানো যে বডি এটাৰ যে এটো এটা solid sphere, so your total energy will be half m v square, that means translational kinetic energy plus rotational kinetic energy half I omega square. So this is I half m v square plus half I means here that means what? Moment of inertia. So moment of inertia of a solid sphere is 2 by 5 mr square. So it is m r square into omega means twice pi. Omega means v equal to omega. So omega means v equal to omega. So omega means v by r. Square as so square. Because omega means v by r. So ultimately equal to half m v square plus 2 to cancel 1 by 5 m r square cancel
So it will be v square. So ultimately it will be 10. So 5 plus 2, that means 7 mv square. So at option and 7 by 10 mv square. So according to me, the correct answer will be 7 by 10 mv square. Next. So our question was set asile, the cylinder is enclosed a charge Q. This is the cylinder where Q is charge is enclosed by the cylinder, and for which the electric flux linked with the curved surface is phi wherever. So due to this cylinder, the electric flux linked with the curved surface only is phi wherever. What is the flux linked with the surface area A? Only one surface area A. We have to find out as on the figure. So total electric field flux there, it is not given the total electric flux, just given the electric flux linked with the surface, curved surface is phi wherever, and the total charge enclosed by this cylinder is Q. So here for ama uliabo lage eta surface of A area cross section area A, how many flux linked with the area A? We have to find out this one. So very easy, this one very question to all of conceptual asile that I am use kori pai jam. Total flux according to Gauss theorem, you know, total flux in class it will be total flux over Q by epsilon naught. So this is the total flux because Q charge enclosed by the surface. So according to Gauss theorem, total flux will be Q by epsilon naught. Here with the curved surface khini flux link kori ase phi. So remaining part will be twice A will cover this one. So ultimately plane surface e kiman khini plane surface mane duta ase, yatra plane surface ase, yatra plane surface ase, he duta surface e kiman khini flux link koribo. Plane surface flux linked with plane surface will be Q by epsilon naught minus curved surface. Here it will say plane surface kiman khini flux link koribo. The plane surface bhitor eta aru eta twice a surface, that means so ultimately eta a surface linked koribo here half of the Q by epsilon naught minus. So this will be the correct answer. So many options are there. Among the option, one option is this one. So I think this will be the correct answer. ঠিক আছে, বুঝি পাইছে না কথাটো? যে টোটাল সারফেস হৈছে কাৰণে কিউ এপসাইলন নট, ইয়াৰ ভিতৰত কাপ সারফেস এখিনি কিউ ফাই, গতিকে কাপ সারফেস খিনি বাদ দিলে আমি প্লেন সারফেস খিনি পাই যাম। প্লেন সারফেস খিনি আকৌ দুটা বস্তু আছে, তাৰ এটা হ'ব হাফ। ঠিক আছে, আৰু এটা কোৱেশ্চন এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, মোৰ ডাইৰেক্ট ভ্যালু বিলাক একজেক্ট ভ্যালু বিলাক মনত পৰা নাই। এনেকুৱা তিনিটা লেয়াৰ আছিল, তিনিটা প্লেট সারফেস আছিল হেভিং চাৰ্জড। One is minus 2 sigma, this plate. Another plate is plus sigma above the height of this. Another plate is minus sigma. Origin is to z axis, or to x axis, or to y axis. So ama uliabo lage what is the magnetic, what is the total electric field at the point P? Net electric field P point at uliabo lage due to the whole three plate, charge plate. Having this is the sigma charge per unit density. That means surface charge density is plus sigma, surface charge density is minus twice sigma, surface charge density is minus sigma. So what will be the total, that is net electric field at the point P? We have to find out due to this. আমি জানো এইটো সলিউশন করতে আমি বেসিক কনসেপ্ট ইউজ করলে পাই যাম। আমি জানো যে ইনফিনিটি প্লেন শীট, চার্জড ইনফিনিটি প্লেন শীটৰ কাৰণে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড কিমান হেতু ফর্মুলা ছিল ইলেক্ট্রিক ফিল্ড E ইকুয়াল টু সিগমা বাই 2y এপসাইলন নট। So এইটো কনসেপ্ট ইউজ কৰিলে পাই যাম, আৰু ইয়াত ফ্যাক্টৰিকেলি অলপ কনসেপ্ট আছে, এইখিনি ইউজ কৰিলে বোধহয় এইটো পাই যাম। সো ইয়াত মোৰ ডাইৰেক্টলি একজেক্ট ফিগাৰ বিলাক মনত নাই, তথাপিও সিস্টেমটো মই কৈ আছো। এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন এটা সেট হৈছিলে, সিস্টেমটো হৈছে তোমাৰ যে পি পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান, এইটো প্লেটটোৰ কাৰণে এইটো প্লাছ সিগমা চাৰ্জড ডেন্সিটি প্লেটটোৰ কাৰণে পি পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব, সাপোজ নাম দিলো E1 ইকুৱেল টু হ'ব এইটো sigma by 2y epsilon naught. It was a main formula.
ডিস্টেন্সৰ কোনো কথা নাই ইয়াত ঠিক আছে আৰু ইয়াত কোনটো ডিৰেকশ্যনত ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন কোন ডিৰেকশ্যন হ'ব ইট উইল বি ডিউ টু ডাউনৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন নেক্সট এইটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব এইটোৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব সিগমা দ্যাট ইয়াত হৈছে তোমাৰ টুৱাইছ সিগমা বাই এপসাইলন নট ইয়াত মাইনাছ চিম্বল ইউজ নকৰিলেও আমি ডিৰেকশ্যনত কৈ দিম বাৰু সো ইয়াত ডিৰেকশ্যনত কোনটো ডিৰেকশ্যন হ'ব এইটো নেগেটিভলি চাৰ্জ প্লেট সো ইট ইজ অলসো ডাউনৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন সো আল্টিমেটলি আমি প্লাস কৰিলে পাই যাম এইটো প্লাস এইটো নেক্সট এইটো কাৰণে এইটো প্লেটৰ কাৰণে পি পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব এইটো কাৰণে হ'ব সিগমা বাই এপসাইলন নট সিগমা বাই টুৱাইছ এপসাইলন নট সিগমা বাই টুৱাইছ এপসাইলন নট মেড ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা আছিল সিগমা বাই টুৱাইছ এপসাইলন নট সো এইটো কাৰণে পি পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব সিগমা বাই টুৱাইছ এপসাইলন নট কোনটো ডিৰেকশ্যনত ইট ইজ নেগেটিভলি চাৰ্জ ইট ইজ অলসো ডাউনৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন সো ইট ইজ অলসো ডাউনৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন So ultimately গোটেইকেইটা প্লাস কৰি দিলে আমি net electric field পাম at the point P but the direction of this net electric field will be downward direction so it will be আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো ইয়াত এডিশন কেইটা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো sigma by twice epsilon naught plus twice sigma by twice epsilon naught means it sigma by epsilon naught দিলে হ'ব plus sigma by twice epsilon naught here কোনটো ডিৰেকশ্যনত it is k minus because যাৰ ডিৰেকশ্যন আপওয়ার্ড ডিৰেকশ্যন বুজাইছে গোটেইখিনি ডাউনৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন যেটা মাইনাস যেটা এটা অপচন এনেকুৱা আছিল মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে যেটা মাইনাস k ক্যাপ এনেকুৱা এটা অপচন আছিল সো হেতু হ'ব তোমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ এটো কনসেপ্ট ইউজ কৰিলে পাই যাম ইয়াৰ এক্সাক্ট ভ্যালু বিলাক মোৰ মনত নাই বাট মোৰ মতে according to me my question to solution hobo along the z direction aru goteketa summation akha koru apnaloke buji paise bar next ola acha aru eta question eneko asile the electromagnetic wave is y equal to a sin kx minus omega t so from here we have to find out which one is constant here to one option asile option A k omega okay so aru eta question ekko asile the electromagnetic wave is y equal to a sin kx minus omega t so this is the wave equation electromagnetic wave so from here we have to find out which one is constant among this which one is constant d aru eta kiba asile moi hetu monot nai so k omega k by omega so aru eta ki so yar bhitor kuntu constant am uliabo lage so k means what k means ami jodi etu paisilu k means twice pi by lambda so lambda this depends on lambda it is not a constant wavelength upor depend kori ase gotike etu constant nohoy omega means what omega means twice pi f frequency so it is constant no frequency depend kori ase so according to me the correct answer will be k by omega because k means twice pi by lambda and omega means twice pi by f means c by lambda so ultimately here jodi ami cancellation koru 1 by c pai jao so according to me c is the velocity of light so velocity of light is a constant thing so according to me the correct answer will be this one aru eta question enko dhoroner set hoisile the torque with respect to origin of a particle of position vector r is tau position vector with respect to the origin r is tau is the torque due to a force f then which one is correct so torque is tau and position vector due to the origin with respect to the origin is r due to the force f so what will be the correct relation among this so see tau dot r equal to 0 that means আমি যদি
অৰিজিনৰ পৰা যদি আমি পজিশ্যন ভেক্টৰৰ ওপৰত যদি আমি টৰ্ক ক্যালকুলেশন কৰোঁ সাপোজ এটো হৈছে তোমাৰ অৰিজিন এটো হৈছে তোমাৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ এটো হৈছে তোমাৰ r এ টৰ্ক ঠিক আছে সো ইয়াত সাপোজ ফোর্স কিবা এটা ডিৰেকশন ফোর্স এপ্লাই হৈছে টু ফোর্স সো ডিউ টু দা ফোর্স এটা টর্ক যেটো হৈছে সেই টর্ক অলওয়েজ টর্কৰ ফৰ্মুলা হৈছে অলওয়েজ টর্ক টাউ ইকুয়াল টু r cross f. So that means what? Torque is always perpendicular. The direction of the torque is perpendicular to the plane containing r and f. That means direction of torque is perpendicular to the radial, that is position vector, also perpendicular to the force. Total what perpendicular. Torque is also perpendicular to the position vector and also perpendicular to the force. J to dot perpendicular. So tau dot r perpendicular dot product koile cos 90 will be 0, tau dot r equal to 0, but tau dot f is also 0 hobo lage because tau and f also perpendicular, force and torque is also perpendicular, so perpendicular means 90 degree, so this one also should be 0, but this is not 0, so among these the correct option will be this one. So according to me the correct answer will be this one because tau dot r is also 0 and tau dot f is also 0 because the direction between these two is 90 degree and the direction also between these two is also 90 degree. So this is the correct answer according to me. Okay. Okay, multiple choice khini media nai aru eta question me ko asile the radius of a equiconvex lens is 40 cm, the refractive index of 1.5, what is the power of the lens? So equiconvex lens or radius of curvature is 40 cm, so that means r1 and r2 is same, that is also 40 cm. So from here we have to find out the power of a lens. Very simple question to set hoisile it was a focal length or upor eta mane lens maker formula question, that is 1 by f equal to you know 1 by mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Itu formula use korle ami easily pai jam. Mu means 1.5, so 1.5 minus 1. 1 by r1 is 40 cm and r2 is also 40 cm, but according to the sign convention, if you take r1 is positive, then r2 is negative. So ultimately we got 1 by 40 centimeters. So আমি point ত ললো 0.4 plus because minus 40 হৈ যাব কাৰণ r1 positive লৈছো r2 negative লব লাগিব, so it is plus 1 by 0.4. So ultimately calculation কৰিলে to 0.5 into 2 by 0.4. So ultimately it will tomar 10 by 4. So 10 by 4. So 10 by 4 calculation koile ami 1 by f, that means power. So power equal to 2.5 diopter. So the correct answer will be diopter. Here bhitor multiple choice option bhitor 2.5 diopter asile, 2 diopter asile aru kiba diopter asile. So among these the correct answer will be 0.5 diopter asile, 5 diopter asile, 2.5 diopter asile, gotike correct answer will be 2.5 diopter. গতিকে এইখিনি আছিলে আৰু মানে ভিডিওটো দীঘল হৈ আছে কাৰণে মই আজি আৰু নকৰো, আশা কৰোঁ তোমালোকে যিমান দূৰ পাৰিছো মই শ্বেয়াৰ কৰিছো আৰু মোৰ বেছি কোৱেশ্চন নাই, মই যিমানখিনি মেমৰি বেস কৰিছিলো তাৰে প্ৰায় 50% কভাৰ হৈছে আৰু 50% আছে, মই নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ'ত কৰি কমপ্লিট কৰিম। মোৰ মানে মাইণ্ডত এতিয়া 40টা মান আউট অফ 50 ভিতৰত মই 40 কোৱেশ্চন মোৰ মনত আছে, গতিকে তাৰ ভিতৰত মই প্ৰায় 50% মই কমপ্লিট কৰিলো, বাকি 50% আৰু এটা ভিডিঅ'ত কমপ্লিট কৰিম। আশা কৰোঁ তোমালোকে সহায় হ'ব, মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভাল পাই শ্বেয়াৰ কৰিব।